I'm changing our bed sheet today. I have to clean. I need to clean our room and the weather is not that good. Maybe we will go somewhere today at Rosario for the ministerial meeting. But we have to eat our breakfast first. Uy, ikaw sa Uy, kanindot. It's good to be hugged. We are watching Influence Worship, guys, entitled Gugma Mo. I hope it will not be copyrighted. Hindi ko takos sa imong ito maning animal na So last day, guys, our baby is not feeling well. Ako ra. Hala, dili na ako na ibalik sa imo ang cellphone. Nanasad ka? Oo, man ko na.
Pangita ang charger ni mo sure. Di man na mo imong charger sure. Kada di man na. Sakit-sakit bungasa niya unahan ha. Tungod lang ang cellphone ha. Thank you, Nak. Nilablag ko ni mo. Finally, I can sit down with the help of the speaker. Ito na. Nayayay mangguni siya, guys. It has here some sores. Ayan, fit. Mga small, La, 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 la. Puno sa pagdahi. La, 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 la. Iba'y limatani. Awit sa kala. So we're almost ready and hi it's raining guys. So uy si Papa na si Papa. Sus magtaob na siya sa bindog. Where are you going there? Are you ready? Let's go. Mana siya gihabi. Meeting sa ko andi ko taka. Evangelism mo. Meeting sa ko sa Lapinigan nagyapon no. Dito sa ato ara ang binyo. Ay sa Bayugan Dos. Bayugan Dos. Podo pa imso ni mami. They have a very beautiful church here. Naman mo payong diha nak. What shall I do with the baby? Ano po din ninyo? Ikaw may nag-abli? Ano ako may nag-abli? Ngaw mo ko nag-abli. Ang akong share ato 800. Kapit ko Lapinigan para ang klase 300. Pero tanan 1,001. Pero ang ako pa kayo sa motor kay pangulatan ko kay 1,800. Logi pa ko guwadarsan. Pero si Ginoo naman ko na paghibugas. Sana si Lord sige hatag sa kuha kay bugas mabigyan ko. So, ako na kung pinalang kabisis ko nakadawa. Rakadumarawa mga tawhanan na magpalagay sa kulatong sila. Mauna ang laptop ni Dada mo. Alam ko ba lang? So guys, we're already home and hello! Wala man god, hindi ako nakapag-vlog kanina. Ano naman ka So shout out to Mr. What's the name of this one? Mr. Kevin. Mr. Rafik Ahmed. He says your videos are not interesting anymore. Unsubscribing. Just go ahead and take your time, sir. Okay. Bye everyone. Once again, thank you for watching for this video, and thank you for my loyal subscribers and loyal na mga nag-watch ng aking video. God bless everyone, guys. Bye.